Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas pripremamo kisele paprike za zimu. Zimnica bez konzervansa. Odlične paprike tokom cijele zime. U nastavku pratite postupak pripreme i sastojke koji su potrebni. Tri kilograma paprika dobro oprati. Očistiti unutrašnji dio od sjemenki. Koristimo kvalitetnu papriku baburu. Nakon što smo završili sa čišćenjem paprika, pripremamo tečnost za paprike. U posudu dodati 3 litra vode, 1 litar alkoholnog sirćeta, 9%. U smjesu dodati i 1 kašiku šećera i 2 kašike soli. I 200 ml ulja. Tečnost promiješati i staviti da vrije. Kada tečnost provri, ubaciti 8 do 10 paprika u vrelu vodu. Kuhati 2 do 3 minute. Koristim poklopac kako bi ubrzala proces. Paprike su bile u tečnosti najviše 2 do 3 minute. Brzo ih vadimo iz vode. Ukoliko koristite tanje paprike, ovaj proces može trajati i kraći. Hvala što pratite kanal Moj kutak. Ne zaboravite se pretplatiti i pogledati ostale recepte za zimnicu. Možete i komentarisati kako vam se recepti dopadaju. Na kraju sterilisati čiste staklene tegle u zagrijanoj redni na 100 stepeni 15 minuta. Pripremiti i biber u zrnu i bijeli luk. Na dno tegle staviti par zrna bibera i isjeckani bijeli luk. 3 čehna, a možete bijeli luk i izostaviti. Redati paprike. Na kraju malo pritisnuti da što više paprika stane.
Na isti način napuniti i drugu teglu. Na kraju pritisnuti paprike da ne bi isplivale iz vode i napuniti tegle vrućom vodom u kojoj su se kuhale. Vodom sipati do vrha tegle. Paprike napuniti vodom do vrha. Kratko poklopiti i sačekati da se tečnost rasporedi. Potrebno je nakon toga još jednom dopuniti vrućom vodom i dobro zatvoriti tegle. Ovako pripremljene paprike možete konzumirati nakon 7 do 10 dana ili sačuvati tokom zime na hladnom i tamnom mjestu. Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas pripremamo kisele paprike za zimnicu, bez kuhanja i konzervansa, za oko 10 minuta posla. Brzo i jednostavno spremno. Kvalitetna paprika za zimu. Za pripremu potrebno je 2 kg paprika, babura ili somborka, sirće, alkoholni ocat 9% i začine. Paprike oprati i izrezati na listiće. Pripremiti čiste sterilne staklene teglice. Na dno tegle staviti zrna bibera i bijelog luka. Redati paprike da što više stane. Povremeno dodavati zrna bibera i bijelog luka. Možete dodati i sjeckani, svježi ili zamrznuti peršun.
Od ove količine dobili smo 3 staklene teglice od 1 kg. U svaku teglu dodati po 1 čajnu kašičicu šećera, po 2 čajne kašičice soli. Koristim morsku kuhinsku sol. Smanjite za pola kašičice ako je obična sol. U svaku teglu dodati 4 supene kašike alkoholnog sirćeta 9%. Pripremiti vrelu vodu. Tegle napuniti vrelom vodom. Sad je vrijeme da vam se zahvalim što pratite kanal Moj kutak. Ne zaboravite komentarisati i ostaviti like ukoliko vam se video dopada. Na kraju vruće tegle zatvoriti čistim poklopcem. Vruće tegle preokrenuti i umotati u čistu krpu. Ostaviti da se ohlade. Nakon toga čuvati na hladnom i tamnom mjestu 7 dana do upotrebe. Ovako pripremljenu salatu možete sačuvati tokom zime na hladnom i tamnom mjestu. A do sljedećeg videa želimo vam sve najbolje i šaljemo puno pozdrava!